So, magandang gabi mga kapayro, mga ka-bossing. So, test fire tayo ngayon. Ay, hindi pala to test fire. Tanggal kati lang to. So, hindi tayo, unahin natin tong Dreamlight Small. Cindy Boy. Gini. Adri yo. Gago sindihan na to. Dito bagagi. Ako. Bugo man akong tigsindi. Ana ra, patindo ra. Ana, sandig ra ba? Okay. Sige. Sige, larga. Ito. Alakino. Usok. Ito. Dreamlight Big. Puti kamay. Hoy! Lah. Gago, di man ito kwites. Whistle bomb pala yun mga guys. Whistle bomb pala yun, gago, nagkamali. Napagkamala kwites eh. Gagi. Ako. Napagkamalang kwitis guys, kala namin kwitis, whistle bomb pala. Sige, larga. Sige lang, okay lang yun. At least masaya. Akoy! Sama pa ni. Ako. Ito guys, Ito na. panghuli. Panghuli ya guys. The moment of truth, akong plaster kay para di mamali. Bitaw, wag sanang matumba guys. Apil ng kawayan oh. Yes, hindi. Bang! Wala man to. Wala. Sige oh. Wala lagi. Sige lagi. Ako na lang be. Jutalawan man. Sugat oy. Let's go!